Talong kaya kaibigan ko. Mr. Ejertima. Okay. Naubad na po ang dapat ubadin. Okay. Bola ng Ilonggo. Montalvo, center play. Pass to Ertima. Bumahan ng 3. Ertima! Ang aga mo, Chewy! Kagising. Estrada. Pass to Mr. Randy. Bagong gupit. USL. Good to by Braga. Montalvo. Pass to number 13. Montalvo sa 3. Nakakuha ni number 9. Estrada. Good to by Estrada. Montalvo center play. Binababa ang bola. Montalvo. Pass to Golmatico sa 3. Wala. Nakakuha ni number 22. Number 22. Number 22 center play. Pass to Estrada. Estrada inalabaw. Okay. Anong tawag? Foul by number 21. Dying foul. Sub. User Misaret. Coach tayo out. Coach backs in. Kuya Henry, ikaw pala yan. Oy! Check by Ertima. Nakakuha ni number 20. Uy! Iwan. Pass to Estrada. Mr. Basic. Wala. Nakakuha ni Montalvo. Inaluwag. Good to by Montalvo. Pass break. Nakakuha ni Asperga. Pass to Golmatico. Nakakuha ni Ertima. Pass to Asperga. Pass to Montalvo play. Uy! Nakakuha ni Randy. Uy! May tawag na referee. Kickball. Sing ball. Huwag mo boboxing eh. Uy! Natin si coach. Montalvo sa inyo play. Pass to Ertima. Pass to Golmatico. Pass to Montalvo sa 3. Montalvo, Chewy! Magandang gising ng Ilonggo. Mr. Randy. Nakakuha ni Ertima. Pass to Montalvo. Pass to Golmatico. Send the play. Back to Montalvo. Pass to Asperga. Golmatico, ang gandang pasa. Kaso dito convert. Out of bounds. Bola ng Bisaya. Nakakuha ni Estrada. Good ball by Estrada. Daddy Gaming. Basic lang eh. Montalvo send the play. Montalvo. Pass to Ertima. Sa 3. Gaviol, Ertima. Chewy. Braga. Pass to Estrada. Pass to Randy. Sa 3. Wala na ako ni Ertima. Montalvo. Parehas walang talo to, no? Montalvo! Nakakuha ni Sir Rax. Uy! Ang bilis naman nun! Good also by Braga.
Walang bago, kahit new hairstyle. Bago lang yung hairstyle. Nagbago lang hairstyle, pero meron pa rin. Yung bagong dating din, Ang bago. viewing kay Mr. Sugay. Nasira ang pito. Bago. Estrada. Okay, same ball. Braga, inbounding. Pass to... Uy, block! Nakakuha ni Montalvo. Montalvo. Uy! Montalvo kasi may number 13. Montalvo! Bola pa rin nila. Uy, 2 seconds shot clock. Ultima na naman sa gilid. Bilato! Wala na ako ni Estrada. Ampol. Uy! Foul. Who's foul? Mr. Left? Foul by number 8. Hacking foul. First personal foul yung Montalvo. Second team foul. Estrada. Estrada! Wala. Nakakuha ni De La Cruz. Pass to Gulmatico. Gulmatico! Wala. Nakakuha ni number 22. Pass to Braga. Braga stop and pump. Wala. Nakakuha ni Gulmatico. Pass to Montalvo. Montalvo. Last 2 minutes and 55 seconds para nating first quarter. Uy! Ang taas. Bola tayo ng Bisaya. Estrada. Estrada. Pass to Sir Rax. Nakakuha ni Braga. Foul. Who's foul? Foul na number 21. 26. Foul na number 26. Nagre-regamo. Sorry po. 13 foul. Mark. Pump. Wala. Nakakuha ni number 26 De La Cruz. Nakakuha ni Montalvo. Pass to Gulmatico. Gulmatico. Wala. Who's foul? Foul na number 22. Time out. Bisaya. One personal foul. Okay. Okay po, okay po, okay po. Ang una. Hoy, may gumulat pa. Tignan na. Out of the playing court! Out of the playing court! Shoot. Pasok. May gumulat pa yun. Warning for technical. Ang ikawa. Yabang nata sa... Sub. Gulmatico out. To Joshua Ewing. 3 minutes and 20 seconds. 38. Gonzales. Pass to Estrada. Yak, kinaliwa. Wala. Nakakuha ni Gonzales. Magaling talaga to. Uy! Nakakuha ni Montalvo. Pass to De La Cruz. Pass to Asberga. Pass to Tima. Take! De La Cruz. Wala. Nakakuha ni Cochimudi. Nakakuha ni Tima. Nakakuha ni Cochimudi ulit. Uy! Coach Rudy sa gitna. Foul by number 21.
Second personal foul new number 21. Sub daw, sub. Warning for penalty. Sub daw po, sub daw po. Stop. Si Jonal, nahinga pa lang eh. Oh. De La Cruz out. Ang pagbabalik ni Mr. Gulmatico. Number 16. Ang una, bali wala. Ang ikalawa kaya wala. Nakakuha ni Estrada. Ayan na. Wala. Nakakuha ni Ertima. Ertima, pass to number 35. Pass to Coach Matt. Wait. Coach Matt. Dumiskarte. Pass to Bernaldo. Pass to Ertima. Wait. First second shot clock. Nakakuha ni. Gandang pasa nun. Good watch by Mr. Braga. Montalvo, haras by Gonzales. Montalvo. Oy, foul. Foul by number 12. Second team foul. Personal foul on you, number 12. Ertima sa tres. Wala na ako ni Simbo. Thirty seconds. Gulmatico open sa tabi. Bola tayo ng Bisaya. Anong quarter na tayo? First pa lang tayo. Anong second na eh. Uy. Sir Rudy. Send the bay. Sir Rudy. Pass to Sir Rax. Oy, traveling. Sir Rax. Good for two. Walang pito. Good for two. Last 45 seconds. All 13. Montalvo. Montalvo. 10 seconds shot clock. Pass to Ertima. Montalvo. 6. Pass to Ertima. 5. Nakahuli Gonzales. Uy. Bola ng running time po tayo ha. Running time. Running time po tayo. Bola ng Ilonggo. 10 seconds. 5 seconds. Montalvo sa 3. Wala. Nakahuli Estrada. Diyan po nagtatapos sa ating first quarter sa score na all 13. Labanan ng walang buwit. Gonzales inbounding the ball. Pass to Sir Rudy. Sir Rudy send the play. Pass to Bon. Uy! Okay, bola tayo ng Ilonggo. Tapos ni Mr. Estrada yun. Nakita ni Mr. Pong yun. Montalvo send the play. Pass to Bernaldo. Sagasa. Foul. Foul by number 9. Foul by number 9. Okay. All 13. Second shot clock. Bernaldo sa gitna. Ganda nun. Good for two by Bernaldo. Estrada, send the play. Estrada. Uy, na-check ni anong tawag? Good! De La Cruz. Montalvo.
Montalvo sa gitna. Nakakuha ni Gulmatico. Ang lakas naman nun. Gulmatico, walang foul. Good na to by De La Cruz. Half time. Half time. Number 16 set na play. Number 18 sa dress. Wala. Nakakuha ni Asperga. Asperga. Diniretso. Wala. Nakakuha ni Bernalde. Bernalde. Paso. Montalvo sa dress. Wala. Nakakuha ni Bernalde. Ang lakas doon. Good na two by Bernalde. 13-19. 6-0 run by Ilonggo. Separation. Good photo by Estrada. That is move yun. Asperga. Pass to Bernalde. 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 Pass to Ayan na. Bernalde. Open sa tabi. Ilista mo na. Ay, baril ka dito, baril ka, baril. Good achieve by Mr. Gulmatico. Ayan na si Mr. Estrada. Foul. Who's foul is the ref? Foul by number 26. Sab. Labas ang lalabas. Pasok ang papasok. 26, second on you. Second personal foul on you, number 26. Ang una ni Mr. Estrada. Wala. Parang lumaki siya natin ah. Ang ikalawa. Ang ikalawa ni Mr. Estrada, wala pa rin. Nakuha ni Mr. Herdima. Paso Mr. Gulmatico break. Nakuha ni Mr. Randy. 3-on-1 situation. Nakuha ni Coach Bernalde. Foul. Foul by number 21. Special about you. Maganda yan, Second sinusunod team ko foul. kasi pag going bibidyo, lagi naiiwan sa kabila eh. Bola ng Ilonggo. Yes, na! Pangatlo mo na yan. Nababayaan niya. 15-25 sa score na. 15-25. Coach Rudy. Nakakuha ni Ertima. 2-on-1 situation. Lumipad! Good na 2 by Ertima. Nausap mo tuloy ako, di ko tuloy. So unstoppable. Nanood tayo dalawa. Lumalayo tayo. Mr. Braga! Good luck to you! Bernalde, send your play. Bernalde. 10 seconds shot clock. Bernalde. Bernalde nakabolo. Nawala. Nakakuha ni Sir Rudy. 2-on-1. Sir Rudy. Gandang galawan nun. Good by 2 by number 16. Montalvo. Montalvo send your play. Pass to Bernalde. Sa 3. Bernalde. Okay. Bola tayo ng Ilonggo. Sa dito siya, Mr. Rep. Number 18 out, number 13 in. 30-19. Diretso po tayo. Running time tayo, run time. Coach Matt. Pass to Gulmatico. Pass to Montalvo. Bernalde. 10 seconds shot clock. Bernalde! Grabe yun. Not counted. Not counted. Who's foul? Si Coach Rax. Foul by number 0-0. Not counted. Not counted. Bakit?
Nakuha ni Ertima. Wala. Nakuha Maria. Wala. Nakuha Maria. Wala. Nakuha ni Estrada. Estrada. Randy. Good ball. Bernaldo. Haras by Mark. Nakuha. Ayan na si Mr. Basic. Good ball. South Ilonggo. Sa score na 23-30. Lamang ang Ilonggo. Bawiin daw, bawiin yung score. Bawiin daw, bawiin. Bawi daw, bawi. Boss, pwede na bawiin. Oy, hallelujah kay Mr. Philippines. Mr. Banyaga, welcome back to the Vietnam. Montalvo celebrate. Montalvo. Haras by number 13. Montalvo. Pass to De La Cruz. Sa gitna. Wala. Nawawala ni Mr. Ertima. Ertima. Pass to Bernaldo. 10 second shot clock. Montalvo sa press. Wala. Nakakuha ni Sir Rudy. Fast break na naman kay Mr. Braga. Mr. Braga. Mr. Unstoppable ng Bisaya. Good one, too. 25-30. Last 3 minutes and 20 seconds. Bernaldo. Nakakuha ni. Same ball. Last 10 second shot clock. 10 seconds. Pass to Dolmatico. Nakakuha ni Mark. Tahimik lang. Pass break na naman kay Mr. Braga. Tatatlo na to. Huli ka. Huli ka ni Mr. Galing. Good one, two. Isa na to. Magandang laban to. Labanan ng walang buwit. Ertima open na naman sa press. Wala na ako ni Estrada. Uy! Good one, two. Ayan na. Baliktad na ang Maruya. Lamang na ang Bisaya. Last 2 minutes and 10 seconds para sa ating first half. Montalvo sa press! Parang nilagay lang. Good OG by Mr. Montalvo. Yung ilalim nila, tignan nyo, yung ilalim. Baliktad na ang lumpia. Lamang na ulit ang Ilonggo. Ilalim nila. Mark. Pass to Sir Rudy. Pass to Braga. Open yan. Wala. Sam. Labas ang lalabas. Pasok ang papasok. 1 minute na. Oy, 1 minute na. Running time tayo, ha? Ertima. Solo play. Pass to Montalvo. Pass to Ertima. Ertima sa press. Wala. Nakakuha ni Aspergas. Bernaldo. Fake. Bernaldo fake. Double fake. Wala. Sino kayo makakuha? Ang lakas naman ni Mr. Sian. Good on you. Nag-iisip pa sa anak niya. Ilalim, ilalim. Sorry.
Estrada! Good watch by Estrada. Dadalawa yan, last 37 seconds. Montalvo sa 3! Wala. Nakakuha ni... basket na naman. Foul! Kita basket may kasama mang foul. Foul na number 9. All tayo, all. Grabe ang Bisaya. Umabol. Ang ball shot ni Mr. New Haircut. Baliwala. Okay. 23. Last 10 seconds yan. Uy, naiwan. Oy, running time. Wala nang oras. Running time. Pati si ate napapatakbo. Pass to Coach Send the play. Pass to Bernalde. Pass to Asperga. Tumira sa gitna. Wala. Nakakuha ni Coach Rudy. Ayan na naman tayo sa pass break. Pass! Grabe talaga yun. Ang bilis mo, Mr. Naga. Hertima. Pass to De La Cruz. Hertima. Tumira sa 3! Ang ganda nun, pang-apat mo na yan! Good on 3 by Hertima. All 38. Sir Rudy. Para makita mo yung kasama mo doon, oh. Sabi, wala. Nakakuha ni Asperga. Coach Matt. Bernalde. Pastor. Victor. Hot! Wala. Nakakuha ni Sir Rudy. Pass break na naman. Good for two. Rebound na. Assist na. Mr. Triple Double. Bumawi. Pero plakang kabalit. Nakakuha ni Sir Rudy. Ayan na siya. Wala. Nakakuha ni Bernalde. Coach Matt. Pasto ngayon. Hertima. Kinaliwa. Nakakuha ni Coach Rudy. Grabe to. Same ball. 40-38. Oh, running time tayo, ha? Running time. Ako matang jagit. Peligano, pass to Mr. Bixi. Good also by Mr. Moraga. Montalvo. Haras by Labadotin. Montalvo! Huliga by Mr. Moraga. Tatlo eh. Set. Labas ang lalabas. Pasok ang papasok. Bernalde. Nakakuha ni. Tumama. Huwag ka kasi sumigaw. Bisigaw ka eh. From? Mamaya. Lamang na ang wayok. Bernalde. Aros by Estrada. Bernalde. Tumira sa tabi. Grabe yun. Good watch.
Estrada. Sa 3. Estrada. Nakakuha ni Mr. Braga. Sub! Substitution, sub! Kaya tinawag, Dulmati ko in. Sub! Mr. Braga! 3 points by Mr. Braga. No foul. This one is a foul by number 27. Time! Uwayo! Ay, cameraman! Here we go. Wala kang cameraman, uy. Ikaw na, nandiyan ka na eh. Bibigyan ng dalawang malayang pagbubusto si Mr. Asperga. Ang una. Ang ikalawa. Bubluin kay Mr. Anadilla. Nakakatabuhan wala Mr. Anadilla. Ang ikalawa, using the board. Good one. Sir Rudy. Kinuha na. Sir Rudy. Pass to Sir Raksat. Gitna. Kepi ko Blanca. Okay. Peligano, pinali pa yun. Sinausaw pa sa Eres. Ano? 47-31. Bernaldez. Montalvo sa gitna. Mr. Basic, good to two. Pareho lang. Last 5 minutes and 15 seconds para sa ating third quarter. Braga. Nakakuha ni number 9 sa gitna. Oy, foul. Blocking foul by number 21. Second base na bala niyo, Mr. Braga. Okay, ang una ni Mr. Bernalde. Bali wala. Ang ikalawa. Grabe yun. Nakakuha ni Mr. Braga. Pass to Sir Rock sa gitna. Gerardina. Pass to Gulmatico. Gulmatico. Ilaliwa! Grabe yun. Di ba by Gulmatico? Ayan na. Digin na laban. Oh, 46. Hindi na nakalaksan niyo mamaya. Sir Rudy. Okay, anong tawag Mr. Red? Response Mr. Red. Foul by number 9. 7 personal foul nyo. Kaya tingnan.
First team foul. Dolmatico! Wala! Nakawali Mr. Braga. Nakawali. Yung ring dyan, pag hindi mo kabisado, may hirapan ka talaga. Who's foul, Mrs. Rodri? Foul number 21. Third personal foul on you. Second team foul. Tatlo ka na. Ang muna. Wala. Brad, di tayo maglalaro. Oh, 46. Mga mag-iibutan ng tatlo. Ang Igaya. Wala pa rin. Inintay pa. Good ball two by Mr. Dolmatico. Nakakadami ka na. Sarudi. Paso Mr. Basic. Wala. Nakakuha ni Bernalde. Pass to Coach Matt. Take. Oy! Miscommunication. Sub. Number 9 out. Ah, okay. Number 27 lang daw. Oh, 6:48. Lamang na ulit ang Ilonggo. Sir Rudy. Pass to Estrada. Pass to Mr. Basic Fake. Nakawala Estrada. First second shot clock. Pelicano sinausap ulit. Grabe yun. Pass break by Montalvo. 2-on-1. Nakakuha yan ni Mr. Moraga. What a foul. Foul by number 35. Sub. Sino? Substitution, Mr. Red. First pass ay bawa niyo ba natin? 13 foul. Sir Rudy Rudy. Wala nakakuha ni Asperga. Nakakuha ni Coach Matt. Asperga na naman. Wala na rin. Nakakuha ni Gonzales. 2-on-1 situation. Mr. Moraga. Uy! Good mo ito by Mr. Estrada. Nakakadami ka na. 148. 120. Montalvo. Pass to Dolmatico sa tres. Dolmatico. 3. Lamang ulit ng tatlo ang Ilongguan. Number 9 sa gitna. Mr. Basic. Last 40 seconds. 40. Dolmatico ulit sa tres. Wala. Last 28 seconds para sa ating third quarter. Wala. Nakakuha ni Mr. Raga. Wala na rin. Nakakuha ni Bernaldo. 3-on-2. Bernaldo. Gandang depensa rin. Last 5 seconds. 5. Bernaldo lilipat. Wala. Wala na pong oras. Start! Start! Ayaw ba?
Layo na pinalik ka. Lamang ng isa ang Ilonggo. Nice, Bisabong, goal! Luwi kay Mr. Toto, nasa pinto, si Mr. Toto. Basketball game, bola tayo ng Bisaya Wayok. Para sa ating fourth and final quarter. Bola tayo ng Bisaya, bola ng Bisaya. Laro ka! Mr. Braga, send the way. Mr. Braga, open sa tres! Elbow! Ertima pass to Bernalde, open shot for three! Umalog, nahuli Estrada. Foul by number 8. Foul by number 8. Blocking foul. Second personal. First personal foul nyo number 8. Ragag! Same result. Montalvo sa inyo play. Bernalde. Ertima ng 5. Wala. Nakakuha ni De La Cruz. Nakakuha ni Sir Mike. Tahimik lang. Pass to Mr. Basic. Lunod sa baba Mr. Basic. Bernalde. Send the play. Bernalde. Pass to Coach Matt. Coach Matt sa tres. Wala. Foul. Foul by number 26. Pushing foul. Tatlo ka na. Mr. De La Cruz. Second team foul. Mr. Braga. Pass to Sir Mike. Estrada, tatlong puntos. Montalvo sa gitna. Basic. Dito dyan ang Mr. Montalvo. Mr. Toto, pumasok ka. Mr. Bob, pass to Braga. Pass to Mike. Pass to Braga again. Wala. Nakakuha ni Bernalde. Bernalde. Pass to Montalvo sa tres. Wala. Nakakuha ni Ertima. Time out. Pasa yun, pasa! Bisaya Wayok. All 55.
Boss! Sino pwede sumag sa akin dito? Sorry! Muna, muna! Second. Rating fouls. 35 to first personal. Last foul throw. Pasok yan. Sir. Archie. Pass to Goodsmart. They hurt you, man. Back to Goodsmart. Three-point yan! Swak na swak! Pasok! Foul. Counter. Substitution. 26-4 on you. 26. Warning. And warning for penalty. Warning for penalty. Longo. Ilonggo. To! Halong dito! Sebastian. McDonald. Pass to Joshua. Back to Goodsmart! Side by side yan! Bawi. Bawi. Bawi ng dalawa. Una! Ganda ng pass break. Substitution break. Time out. Ilonggo. Lamang pala sa tatlo. Ayaw kasi umabol niya ng pasok. Wala na time. Yes, ang time out mo 6:40. Time out pa kami. Dalawa ba? Sorry. Isa. Post match by Archie. Post match. Pass to Joshua. Last touch. Mark. Bastian. Back to Karori. Buti na lang. Last quarter na yan, di ba? Braga. Pastor Rudy. Number 9. 3. Number 3. Penalty. Finally. Penalty. Wala!
Last one. Bonus na yan. Pasok. 350. First match. Niyoyo pa! Ang ganda nun! Bawi! Bawi! Piso! Wala! Wala! Last match by Ilonggo. Ay, kick the ball, kick ball, kick ball, kick ball. 230. Kick ball. Foul! Counted. Rinig dito, rinig. Rinig. Stop. Sam! Ito, Ocean Red. Bonus foul pero yan. Pasok! Tatlo. 69-66. Laro! Ilan pa? Ilang timeout pa kami? Isa pa? Bastian. Joshua, number 45. Foul! Kosrax, number 27. Second pa lang. Matipid sila sa foul, sir. Two personal. Joshua. Wala timeout. Player in the timeout. Rudy. Penalty. Penalty. 4 on you.
Number 9. Last 44 seconds. 71-68. Time out! Last time out, Ilongguan. $14. Roddy. Number 13, first on you. No foul. Hold that, hold that, hold. Wala na shot clock. And the first game. Cebu High win. Pagsimba ko kanina.